तो फ्रेंड्स आम आसीचु आज राखी बंधन पूर्णिम आमर भाई एक खीरी भोग लगे उड़ीसा भाई जे कि देखंतु आमर बहुत एठार मराठींकर आसुँच खीरी भोग खायापाई ए मंदिर रे प्रत्येक राखी पूर्णिमा को से दियंती तो आप देखी भाई माने देखंतु आमर भाई माने बसी गले एबे खीरी भोग लागिला देखि पारथिबे भाई आमर खीरी भोग टेस्ट करंतु केमति लागिला कहंतु आमर फ्रेंड्स माने जानिया पाई चाहउछन्ती केमति खीरी हेची आज राखी पूर्णिमा तरफरु आमर तुषार भाई खीरी भोग लगे तो देखंतु बहुत आनंद सहकार खाउछन्ती आमर भक्त माने और आमर भाई माने एटा बड़ भक्त हां ये आमर बहुत बड़ भक्तटे देखंतु जय जगन्नाथ तो भाई माने खांतु केमिति हला कहंतु खीरी ठीक अछि कि नाही मधुरम सीतामा जदि जगा बाहु छाई नाही दीवाना भाई माने आसमन दे बाबा रख दिया वो पत्थर फोन कर जाए नामा घरे नाही सही बोले किछि माने नाही सही बोले हो बाबा नाही जदि जगा बाहु छाई नाही इसका जीवन तो सही बाबू नामा घरे नाही इसका जीवन तो सही वीडियो करो कि ना देखंतु आमर ओडिशा भाई माने बहुत आनंद सहकार खीरी खाउछन्ती एवं तार बहुत आनंद लौछन्ती त पचारि बुझिबा हम भाई धीरे आइले भाई खीरी केमति लागुची बहुत बढ़िया तो देखंतु आमर सब ओडिशा भाई माने एठी खीरी खाउछन्ती देखंतु तो यही भाईटी पचारि बुझिबा केमिति खीरी लागिला आपण खाइले खीरी हारी बढ़िया आइची बढ़िया आइची पत्थर अग्नि तैयारी खीरी हेची अद्भुत पत्थर तैयारी खीरी बहुत भल लागुची बहुत मीठा लागुची मधुर भी लागुची तो अबे बिनो बाबू को पचारिबा तो आज रक्षाबंधन से खीरी खाउछन्ती तो बिनो भाई कहतु आज केमिति लागिला खीरी खाइले आमर एक ओडिशा भाई खीरी देइछन्ती खाया पई देवा पई भल लागिला ओडिशा भाई तुषार भाई ये खीरी प्रत्येक वर्ष बलदेवंकर जन्म उत्सव आज्ञा जानगिरी बाबा सिद्धपीठ महापुरुष स्थान हेतु परिवार प्रति शुभकामना एवं जय जगन्नाथ ठीक अच्छे भाई बहुत बढ़िया कथा कहले जे कि तुषार भाई को बहुत आशीर्वाद सहित तांको परिवार को शुभकामना देइछन्ती तो आउ कौन कहबा ठीक अच्छे आ देखा आउ कौन किए कहउछन्ती ठीक अच्छे फ्रेंड तो फ्रेंड देखंतु हमर एठी भाई खीरी खाउछन्ती तो भाई खीरी केमति लागिला खीरी बहुत बढ़िया है कि आम मान आत्मा पूरा तो तुषार भाई की कौन कहना चाहते भाई आमर आज पूर्णमी जेहेतु अन्नदान खीरी प्रसाद दे आम बहुत खुशी आम प्रसाद पाई भाई सब शुभकामना हो तो ठीक अच्छे देखंतु खीर कैसा है मस्त है ना खीर मस्त है ना ठीक है तो भाई मराठ भाई भी बहुत खाई बहुत खुशी होती तो देखंतु आमर भोल भाई दौरान खीरी देखंतु मौसा मान खाऊँ खीरी ठीक अच्छे फ्रेंड कि पड़े खीरी भोग आमर मराठी भाई आसुँच खायापाई खीरी भोग प्रसाद देखंतु तो भाई माने आमर ओडिशा भाई माने खीरी भोग लगे देखि पारे भाई माने बसचंती देखंतु केते आनंद रे भाई खीरी केमती होईची भाई आमर बड़ भाई खीरी दौरान देखि पारे माँ मौसी माने समस्ते आसुँच बहुत आनंदर सह खीरी खाऊँच एवं
ଭାଇ କ୍ଷୀରି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁଷାର ଭାଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ପାଇଛ ହେଲେ ଆମର ତୁଷାର ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ତୁଷାର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି, ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ତୁଷାର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସି ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 20-25 ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକି ଆମେ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷୀରିର ଆୟୋଜନ ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଶିରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ସିଏ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ଆମେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏକରେ ବି ଆମ ମିଳନ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁଷାର ଭାଇ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁଷାର ଭାଇ? ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ନାଁ, ସବୁବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁଟା ସବୁବେଳେ ରହିକି ରହୁ। ସେତିକି ଆମର ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି କିଛି ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ବି କିଛି ନୁହଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ। ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ସେଇଠି ହିଁ ହେଉଛି। ଆମର କିଛି ହସିୟତ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତୁଷାର ଭାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଥାଉ। ତ ଏଠିକାର ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର ପୁଣି ଦେଖାହେବି। ତ ରହୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।